ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଉଠି ହୁଏ ଆମର ଆଜି ପଞ୍ଚମୀରେ ଚଉଠି ହବ କାହିଁକି ବାବାଜୀ ମାତାଜୀ ବାହାଘର ଆଜି ଅମନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ବାବା ପଡିଲେ ମାତା ଫାନ୍ଦରେ ମୋର ବାୟାଣୀ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ଚଉଠି ରାତିର ଗୁଣ ତେଣୁ ଚଉଠି ଆଜି 5 ଦିନରେ ହବ ତମାରୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହବ बाबा आसुंती साधु साधु आज्ञा याको पाखरु ए संसार किछि शिक्षा करे साधु सन्यासी मान को पाखरु हां ये कहिले न माडो हवा चतुर्थी रे कहिले न करा पूछो हां तकर चतुर्थी हो बाबा को चतुर्थी हो ना हां हां तकर चतुर्थी हो पंचमी हो षष्ठी हो ये तो हवा चतुर्थी बाबा बाबा नख बाळ रखी भालुए केते जोगी हेलेनी गंगा जले में न थाई न केते सोम बोलैले बाबा ए बागारंकु बंदा करी रखिवा ए बागारंकु बंदा करी रखिवा बाकलीरंकु दृढ़ जवाब देबा बाकलीरंकु दृढ़ जवाब देबा बागारंकु बात सच्ची नाइबा स्वाभिष्ठाने भरिबा हे भाई डक स्वाभिष्ठाने भरिबा ओ बाबा बुझी पाले के कोडे भरि करबो कहला बाबा कहउतले पंचमी रे चौठी करया हेडा आमे करि देबा कोन कहलो बाबा बुझी पाइले कि आज्ञा हमरो साधु सन्यासी मानकर भाषा टिके अलगा के शुद्ध रहइबो स्वाभिष्ठान को जगह कोडा बाबा से बुझी पाइले तो कर दो स्वाधिष्ठान भरिबा माडी देले तो ठिली हे तापर कोन हो गेला बाबा बरो कंत सुत एबा बाबाजी हमारो कंत सुत एबा बरो कंत सुत एबा बाबाजी हमारो कंत सुत एबा दारो पिचा दो बांधिए छबे बाबा हो आई कोन धरेला पड़ेगा अजय तो मोरंग धराइला बाबा कहले बाबा माता कर कोनी चौठी होउची संसार चालिबो बाबा माता चौठी न हेले संसार परा बुडी जीवो ए तो बाबा करे जानु तो काई पाठ या खाली बावली चाली होतु दिले बाबा शास्त्र कइला बलवान लोक संगे न करिबो कळी अन्नले काठ लागिले निजे जय जळी अग्नि सहित जदि काठटा लागिବାକୁ चेष्टा करे काठ निजे निजे जळी जीव अग्नि रो किछि खाबानी तेनु बाबा बावली चाली होउछंती ଟିକେ ଧୀରେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର କହିବା ହଁ ହଁ କହିଲା ବାଘ ଖାଉଚି ପାଚଲା କଦଳୀ ଘୁଷୁରୀ ଖାଉଚି ପାନ ଏ ବଡ଼ ବିରାଡିଏ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧି ସଭାରେ କୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ମା
ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଏ ବାବା ତାଙ୍କର ଭୂମି କଣ କହନ୍ତି ଗଣ୍ଡୁ ଋଷି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଦେବ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଇଏ ବୁଝନ୍ତି ସବୁ ଅଗାଧ ଜଳ ସଞ୍ଚରୀ ନ ଗର୍ଭ ଜାତି রহিত অঙ্গুষ্ঠ দোষ মাত্র সফরি ଆମେ ଜିରେ ଗାଇବା ତମେ ଧୀରେ ମାରି ଦିଅ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ଯା ପୁରା ପାଣି ପଇଯିବ ଆଉ ଜିଘାସ ମୁକ୍ତି ଜିତ ଶତ୍ରୁ ଜିତାତ୍ମା ଜିତାରି ନୁହ ବାବାଜୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୋହି ହିଂସାକୁ ଭଜି ବିଷ୍ଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ପୂଜି ବାବାଜୀ ହୋ ବିଷ୍ଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ପୂଜି ବାବା 5 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଖାଲି କାଣ୍ଡସର ସଲେଇ ପଳେ ଆଜି ଶେଷ ୟାକୁ ଆଜି ଜମପୁରକୁ ପଠେଇଦବା ଆଉ ଶେଷ ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ୟାଙ୍କର ଜୀବ ଧମପୁର ଜୀବ ସଜ କର ବାବା ହୋ ସନାତନ କହେ